bikin slip knot terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Oke, kalau udah bikin slip knot, lalu kita bikin 5 rantai. Caranya seperti ini. 1 2 3 4 5. Lalu kita bikin double crochet. Oke, kita masukkan di lubang yang pertama sini. Kita selesaikan. Satu, lalu kita bikin 1 rantai seperti ini, lalu kita bikin double crochet lagi, dimasukkan di lubang yang sama sini. Oke, kita selesaikan. Lalu kita bikin 1 rantai lagi. Kalau udah, kita bikin triple crochet. Caranya seperti ini ya. Kita masukkan di lubang yang sama. Lalu kita tambah 1 rantai lagi. Kita bikin double crochet, dimasukkan di lubang yang sama. Kita tambah 1 rantai, kita bikin double crochet lagi, dimasukkan di lubang yang sama. Lalu kita bikin 5 rantai. Oke, kita bikin 5 rantai. 1 2 3 4 5. Lalu kita masukkan di lubang yang sama, kita slip stitch. Oke, kalau udah, kita pindah ke lubang besar sini, kita bikin 5 single crochet ya. Oke, 1 2 3 4 5. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya sini, kita bikin 2 single crochet. 1 2. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya, kita bikin 2 single crochet. 1 2. Kalau udah, kita bikin slip stitch di lubang sini ya. Kita ambil 1 benang, lalu kita slip stitch, lalu kita bikin 5 rantai lagi. Langkahnya sama kayak awal. Kita bikin 5 rantai. Kalau udah, kita bikin double crochet, dimasukkan di lubang sini. Jadi kita bikin double crochet sebanyak 2 kali ya. Oke, kita tambah 1 rantai. Lalu kita bikin double crochet lagi, dimasukkan di lubang sini. Kita tambah 1 rantai lagi. Lalu kita bikin triple crochet, dimasukkan di lubang yang sama sini. Oke, kalau udah, kita tambah 1 rantai.
kita bikin double crochet, dimasukkan di lubang yang sini. Kita tambah 1 rantai, kita bikin double crochet lagi, dimasukkan di lubang sini. Oke, kalau udah kita tambah 5 rantai. 1 2 3 4 5. Lalu kita slip stitch di lubang sini. Oke, kalau udah di slip stitch, kita slip stitch lagi. Lalu kita bikin 5 single crochet, dimasukkan di lubang besar sini ya. Kita bikin 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya sini, kita bikin 2 single crochet. 1 2. Lalu kita bikin 2 single crochet lagi. 1 2. Lalu kita slip stitch di lubang sini, kita ambil 1 benang seperti ini, kita slip stitch. Lalu kalau udah, kita bikin 5 rantai dan bikin bentuk love seperti ini sebanyak 8 kali ya. Oke, kita lanjut bikin 5 rantai dan nanti kita ketemu sampai kalian bikin love 8 kali ya. Oke, kalau udah selesai bikin love, bentuknya seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita bikin pengaitnya, kita slip stitch terlebih dahulu. Kalau udah, kita bikin 15 rantai. Caranya seperti ini. Kalau udah bikin 15 rantai, kita slip stitch di 5 lubang seperti ini ya. Oke, kita ambil benang di rantai nomor 11. Kita slip stitch satu-satu sampai 5 kali. Ini udah dapat 2 3 4 5. Lalu kita slip stitch di lubang sini. Oke, kalau udah, kita pindah ke lubang berikutnya, kita bikin 2 single crochet. Oke, kita bikin single crochet 1 2. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya, kita bikin 2 single crochet lagi. 1 2. Lalu kita pindah ke lubang besar sini, kita bikin 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Lalu kita pindah ke lubang sini, kita slip stitch. Oke,
Oke, kita tambah 1 rantai. Kita pindah ke lubang berikutnya, kita bikin 2 single crochet. Kita pindah ke lubang berikutnya, kita bikin 2 single crochet lagi. Oke, lakukan langkah yang sama sampai ujung sini ya. Oke, kalau udah selesai hasilnya seperti ini ya. Lalu kita kasih kancing sisi sini dan kita kasih kancing sisi sini ya. Ini detail dari konektor bentuk love. Oke.